Assalamu alaikum, dear students and fellows. Hopefully, you all will be doing great and fine. So, today we are going to study something different from other aspect that we have studied already. In today's lecture, we would be studying Virginia Woolf. She was a novelist, and then how she introduced different kind of narrative techniques and literature. So we will study all those things as a novelist, as a feminist writer. We would study her. So let's get started. वर्जीनिया वुल्फ 1882 में पैदा हुई और 1941 में उनकी डेथ हुई. शी वॉज बर्न इन लंदन. वो लंदन में पैदा हुई एंड शी इज़ नोन फॉर हर नावल स्पेशली फॉर मिसेस डॉलोवे एंड टू द लाइट हाउस. ये दो नावल हैं जिनके लिए ये जानी जाती हैं और ज़्यादातर जिनका कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में तो ये इन दोनों नावलों से है. इसने बहुत से ऐसे भी लिखे, हिस्ट्रीज भी लिखी, लेकिन जो कि बहुत फेमस है वो है टू द लाइट हाउस एंड मिसेस डॉलोवे नावल्स, जहाँ पर इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी इंट्रोड्यूस की. और शी वॉज आल्सो अ फेमिनिस्ट. ये एक फेमिनिस्ट भी थी क्योंकि इनके दौर में जो औरतें थी उनको सब्जुगेटेड किया गया था थ्रू चर्च बाय चर्च के वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करें. उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, उनको राइटिंग करने की इजाज़त नहीं थी. तो इसने ये अप्रोच उठाई कि लड़कियों और औरतों को अपना हुकूक चाहिए, उनको एक अलग रूम देना चाहिए, उनको सारी फैसिलिटी देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को डेवलप कर सके. इनके बाद आता है शी आल्सो इंट्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हर पोइट्री. इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नरेटिव टेक्निक है इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इट वाज अ फ्रेज दैट वाज इंट्रोड्यूस फर्स्टली बाय जेम्स इन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890 I think, where the unbroken perception and thoughts are described. So इनमें ज़्यादातर ये होता है कि जो कि अनब्रोकन फीलिंग से, परसेप्शन है, थॉट से कि वो किस तरह एक वेकिंग माइंड में होते हैं. सिंपली ये है कि इनमें कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा होता है ये राइटर या नरेटर उस नावल या उस पोइट्री में रख देता है. जिस तरह के मैं कहूँ कि उनके फीलिंग्स क्या है, जब एक मेमोरी की बात होती है, जब एक एक्सपेक्टेशन की बात होती है, जब एसोसिएशन की बात होती है, तो वहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इस्तेमाल किया होता है. तो इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पोइट्री में और स्पेशली टू द लाइट हाउस नावल में इसने ये टेक्निक बखूबी इस्तेमाल किया है. She also suffered from depression. She was actually raped by her brothers, so she suffered a lot from that depression, where she has scripted the same character into the lighthouse. जहाँ पर इसने टू द लाइट हाउस में भी कुछ करेक्टर्स ऐसे रखे हैं जहाँ पर इन्होंने बतौर एक ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर रख दिया है. And then finally she committed suicide in 1941. इसने डिप्रेशन का शिकार होके इसने सुसाइड कर दी 1941 में. इनको अब पढ़ते हैं वर्जीनिया वुल्फ एज अ फेमिनिस्ट राइटर कि ये किस तरह फेमिनिस्ट राइटर थी, किस तरह औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती थी. In the time of Virginia, women were subjugated by church. जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि उस वक्त, उस दौर में, वर्जीनिया के दौर में चर्च ने जो औरतें थी उनको सब्जुगेटेड कर दिया गया था कि इनका काम है बस घर को संभालना और ना तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन है राइटिंग में. अगर उस वक्त कोई
لڑکی یا ومن کوئی ناول کوئی ایسے کچھ بھی لکھ دیتی تو وہ کسی مرد کے نام سے وہ پبلش کراتی تھی کیونکہ they were not allowed to write anything. So this was the simply we say the main downfall of that time. But then what happens? Then Virginia came and first introduced individualization in female population that they are capable to write. They are able to write what they want. And she brought literature for women in the feminist sense. And she wrote many essays. She wrote many novels. She wrote many poetry where she mostly focuses on women. جہاں پر انہوں نے زیادہ تر وومن پہ فوکس کی کہ وومن کو حقوق دینا چاہیے، ان کو ایک الگ روم دینا چاہیے جہاں پر وہ ان کو منی دینی چاہیے، جہاں پر وہ اپنی جو پرسیپشن ہے، جو فیلنگس ہے، جو تھاٹس ہے، تاکہ وہ رائٹنگ میں رکھے، تاکہ وہ کچھ کتابیں لکھے، تاکہ کچھ بھی وہ چاہے تو وہ اپنی روم میں ایک پرسنل روم میں وہ کرے. She said, women should have her own room and money where she can write fiction. وومن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وومن کو ایک الگ روم دینا چاہیے، پیسے، اور جہاں پر وہ ناول لکھے، پوئٹری لکھے، جو بھی وہ چاہے وہ لکھے. وومن should be independent اور وومن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. وومن کو انڈیپینڈنٹ تاکہ وہ ہر کچھ اپنے آپ کے تھرو کرے، نہ کہ کسی اور کا کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو. تو یہ تھی ورجینیا وولف کی جو پرسیپشن اور تھاٹ کے وہ چاہتی تھی اس زمانے میں کہ عورتیں باہر نکلے، اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور اس نے زیادہ تر اپنی رائٹنگ وومن کے بیس کی ہے، اور اس طرح کی ہے کہ وومن کو کس طرح سبجیگیٹڈ کر دیا گیا تھا. جس طرح ٹو دا لائٹ ہاؤس میں دو کریکٹر سے جہاں پر ایک مرد عورت کو کہتا ہے کہ آپ لوگ پینٹنگ کے لیے نہیں بنے، آپ پینٹنگ نہیں کر سکتی، جبکہ آخر میں وہ اپنی جو پینٹنگ ہے وہ کمپلیٹ کر دیتی ہے. تو وہاں پر بھی اس نے مردوں پہ اور اس زمانے کے سوسائٹی پہ بھی تنقید کرٹیسائز کی ہے. سو یہ تھی ورجینیا وولف کی بایوگرافی ایز اے فیمنسٹ رائٹر اور ایز اے رائٹر. سو اگر آپ کو اس طرح کا کویسچن آ جائے کہ define Virginia Woolf as a feminist writer or as a writer, so you can write these tips that I have told you and I have written here. So thank you for watching this video. Kindly subscribe the channel for getting our latest video. Thank you.